तिकीट आपाक दिता म्हणून तेजेर तुमी कितें म्हणलें? पयल्या सुवातेर समीर गोंयकारांक काल राम प्रतिश्ठापना जी जाली अयोध्येक तांकां सगळ्या गोंयकारांक समीर गोंयकारांक शुभेच्छा. रिगार्डींग स्पेसिफीक टू द क्वेश्चन, सी काँग्रेस पक्षाची लोकसभेक तयारी 1 वर्स पयलींच चालू जाली. 40 मतदारसंघांत आमचे संघटना रायट अप टू बूथ लेवल हें आमचें काम ऑलमोस्ट कंप्लीट जालां. बूथ कॉर्डिनेटर्स BLA आनी तांचें ट्रेनिंग देस ऑल्सो हॅज स्टार्टेड. गोवा काँग्रेसीन आपलो क्लेम आमचे जे हायकमांड आसा ताचे कडेन आमी क्लेम आमची घातल्या, प्लस आमचे मिटिंग्सूय जाल्या ताचेर ऑन इन डिटेल. आतां इंडिया अलायन्स जे आमचे पार्टनर्स आसात ताजे सीट शेअरिंगाचे डिस्कशन अजून जावना. दॅट आवर हायकमांड वील take a stand on that. Goa Congress will stake claim for both the seats and ultimately our High Command will decide and take a call on that. फाटल्या दिसांनी जेन्ना आपाचे लिडर येयल्ले अरविंद केजरीवाल तेन्ना तेजे जे आमदार आसा तेंचेर तांकां इन्सिस्ट केला की सावथ गोवा हे आसा ते तांकां दिवचें, बिकॉज सावथ गोवाचे MP एकूय काम करूना म्हणून तेंचेर सांगलेलें आसा. न्ही कशें आहा, सी ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर फ्री टू डिसायड वॉट दे वॉन्ट टू डू, बट बीइंग स्पेसिफीक ऑन आम आदमी पार्टी गोंयच्या विधानसभेन सुद्दां आय मीन तांचे दोनी आमदार जे आसात ते ह्या सेशनाक तुका दिसतले दॅट वी ऑल आर गोइंग टू फायट इन वन वॉयस. आमचो सगळ्यांचो अजेंडा आसा की ब्रश जुमला पार्टीच्या सरकाराक घरा धाडपाचो. वेन इट कम्स टू सीट शेअरिंग त्यांनी तांचो क्लेम कितें आसा तो दे हॅव पूट इट अक्रॉस देयर लिडर्स आणि तांचो नॅशनल कन्व्हेनर अरविंद केजरीवाल द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हे आमच्या नेत्या कडेन तांचें डिस्कशन जालां आणि दे वील डिस्कस एट दॅट लेवल एंड टेक अ कॉल. बट अल्टिमेटली इट इज गोवा काँग्रेस हू आय हॅव टोल्ड यू दॅट वी हॅव टेक क्लेम ऑन बोथ द सीट्स. पूण अशें की अलायन्स पार्टनर आसून सुद्दां तेंचो जो आमदार आसा तो म्हणटा की तुमच्या MPन कांय काम करूंक ना म्हणून इतले वर्सां जावन सुद्दां. See, Tajir, I don't want to comment because that must be his personal statement what he has made. On party line, when there is a India alliance which is happening all across the country, जे तांचे leaders asat who are assigned to speak on that issue, on the alliance issue, I think they should speak. Because Venjin कदाचित ताजो पर्सनल व्यू ताणें मांडला आसतलो. Ultimately the goal is that this time आमी दोनी सीट हे BJPचे येवपाक दिवपा ना हो आमचो प्रयत्न चल्ला. आनी दे बीइंग आवर अलायन्स पार्टनर्स एनीवेज आमचे तांचे हांगाचे अध्यक्ष जे आसा बाब अमित पालेकर तांचे कडेन आमची इनफॉर्मली आमचे कडेन डिस्कशन जाता. वी हॅव डिस्कस विथ आवर CLP लिडर आनी योग्य त्या पद्दतीन वी वील टेक दॅट स्टँड. ओके, अमित तुमी म्हटलें की नॉर्थ आनी सावथ तुमी क्लेम करता पूण तुमी तेंच्या कडेन शेअर करपाक रेडी ना अशें तुमचे लोक. नो सी, आय हॅव टोल्ड यू आमच्या काँग्रेस पार्टीचो स्टँड. आतां आय रियली डोंट नो वॉट दे हॅव डिस्कस विथ देअर लिडर्स. सो वेन द टायम वील कम वेन वी वील डिस्कस अलॉंग विथ देअर स्टेट लिडर्स ऑल्सो वॉट एवर हॅज टू बी डिस्कस पॉयंट्स हॅव टू बी पुट दॅट वील डिस्कस इन दॅट. तातूंत कांय ना. पूण तुमी दोनी क्लेम करता पूण शेअर करपाक रेडी नाका. देर इज नो क्वेश्चन बिकॉज अल्टिमेटली द गोल ऑफ ऑल इंडिया अलायन्स पार्टनर्स इज टू थ्रो दिस करप्ट BJP आउट. That is the main agenda. Agenda is not that ki maka tu ye seat di te seat di. Agenda of India bloc today is to throw the corrupt BJP out. But why the agenda is compromise करून शेअर करपाक रेडी आहा तुमी? No, see, those are all premature questions you are asking me. I have told you that in detailed discussion will happen. This is their point of view which I think the MLAs have put across to their leaders. They will discuss with our High Command and will take the appropriate call. तू म्हणलें की BJPक पाय मारपाचो एक तुमच्या अलायन्स आसा म्हणून कळ्ळें. सो जेन्ना वेन्जी असो कमेंट करता ती तुमच्या अलायन्सीन हॅम्पर करपाक ना. कितें वेन्जीन असो कांय स्टेटमेंट करून सी वेन्जी बीइंग अ MLA ऑफ हीज पार्टी इज पुटिंग हीज पॉयंट फोर्थ. ही इज बाउंड टू पुट हीज पॉयंट फोर्थ. नो, अल्टिमेटली इट इज द हाय कमांड विच विल take call basis baba what is the ground reality, what is the actual situation, and the basis that they will take the call. There is no infighting between Venzi and us. You will see it in upcoming assembly session. We all are fighting in one voice. He has put his point of view from his political party point of view.
as a national party, we have put our points which are there to a high command, and our high command will take a call on that. You mean to say all the alliance partners should compromise for the Congress? No, it's not the question of compromise. Today, all the opposition who are there, so-called opposition who are there, their main focus and main goal is to defeat BJP. So when everybody's goal and agenda is to defeat BJP, I think we all have to come on one line. So what about the RGP? No, that question you will have to ask him. No, I mean, no, time and again, तुम्ही approach see, करताय. time and again, we have spoken on this issue. Okay, आमचे इन्चार्ज सुद्धा जे आयिल्ले तांणी सुद्धा ओपन स्पष्ट सांगिल्लें आतां ताजेर आनी उलोवन आय थिंक सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा. But it will not damage. I don't have to speak on that. But it will not All the damage. Goans have now come to know. ना, पण 2022 situation was different. Over the period of almost 1.5 years to close to 2 years, people have realized, people of Goa have realized now who really want to defeat BJP and what is their goal. तुम्ही अप्रोच केल्ले तो म्हणटाले तुम्ही अप्रोच केल्ले म्हणून पण तुमच्या काय घड ना म्हणून आपण जॉईन झाले. हांवें केन्ना अप्रोच करूना रे बाबा ताका. I mean, I don't know he is talking about whom. थँक्यू. Thank you.